الساعة وفي هذه الساحة وفي هذا المكان وفي من فيه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap agar Allah memberkahi waktu kita, tempat ini dan perkumpulan kita saat ini. وبعد الاستئذان من حضرات الحبايب الفضلاء كل باسمه وصفته، فإننا في حضرتهم نستحي أن نتكلم، لكن نسأل من الله تعالى أن يجعل في ذلك خير وبركة وامتثال للأمر والتماس إن شاء الله للنظر من أهل النظر. Sebagaimana telah diizinkan kita untuk berdiri di tempat ini, sebenarnya saya merasa malu untuk menyampaikan dan tidak pantas untuk menyampaikan nasihat, tapi insyaAllah mengharapkan pandangan dari mereka dan juga untuk melaksanakan perintah apa yang diperintahkan mereka. Kharaja sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yawman yazuru al-Baqi' al-Sharif. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan Baqi' al-Gharqad. Kana ma'ahu Sayyiduna Abu Rafi' as-Sahabi. Kala itu Nabi ditemani oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Rafi'. ولعل هذه آخر زيارة قبل ابتداء مرضه صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه. Dan kemungkinan itu kalau tidak salah adalah ziarah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya sakit yang membawa hingga kematian Rasulullah. وكان كثير الزيارة للبقيع حتى يكاد أنه يزوره يوميا. Dan Nabi Muhammad selalu dan sering berulang kali berziarah ke kuburan Baqi', ke kuburan para sahabatnya, sampai diriwayatkan hampir tiap hari beliau berziarah. وكان يمشي بين القبور صلى الله عليه وسلم ويسلم على أصحابها ويدعو الله لهم. Dan Nabi kalau berjalan melintasi kuburan para sahabatnya, Nabi pun memberikan salam kepada mereka dan mendoakan mereka. وعن يمينه سيدنا أبو رافع الصحابي. Dan di sebelah kanan Nabi adalah Abu Rafi' as-Sahabi. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا هديت لا هديت لا هديت بعدم الهداية، دعاء بعدم الهداية. Maka saat itu dinyatakan semoga tidak mendapatkan hidayah. فزع سيدنا أبو رافع قال كيف لا هديت يا رسول الله. Maka saat itu Abu Rafi' terkejut, bagaimana saya tidak mendapatkan hidayah? قال ليس أنت يا أبا رافع. Maka Nabi katakan, bukan doa ini kepada engkau atau untukmu hai Abu Rafi'. ولكن صاحب هذا القبر سئل عني فزعم أنه لا يعرفني. Dan saat itu kata Rasulullah, sebenarnya saya sedang menjawab daripada orang yang dikubur di kuburan ini, yang saat ditanya dia mengira tidak mengenalku. تعرف من هذا أثر الصلة بحضرته صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ. Tahukah kalian, inilah hubungan daripada Nabi Muhammad di alam barzakh. تعرف المقام الأعظم الذي أعطاه الله إياه حتى في معرفته لما يدور في عالم البرزخ وهو في عالم الدنيا. Dan lihatlah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bahkan orang yang berada di alam barzakh pun diketahui keadaannya oleh Rasulullah. ولعل صاحب القبر من المنافقين والعياذ بالله. وأما أصحاب سيدنا رسول الله فهم الذين كانت أعينهم لا ترتفع في وجهه الكريم أدبا وتعظيما ومحبة ومعرفة. Kemungkinan orang yang didoakan tidak mendapatkan hidayah oleh Nabi Muhammad yang di dalam kubur tersebut adalah salah satu dari kalangan munafikin. Sedangkan para sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad sehingga mereka tidak berani memandang langsung wajahnya Nabi besar Muhammad karena adab dan akhlaknya kepada Nabi Muhammad. ولهذا أغلب ما روي في الشمائل من صغار سادتنا الصحابة وكلهم كبار. Dan kebanyakan yang meriwayatkan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat wajahnya, adalah kalangan dari para sahabat yang kala itu masih kecil, padahal tidak ada yang kecil di hadapan Allah. Semua sahabat adalah orang-orang yang besar di sisi Allah. وأما كبراءهم يجلونه صلى الله عليه وسلم حتى يستحون من كثرة النظر إلى وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام. Sedangkan pembesar-pembesar para sahabat-sahabat Nabi, mereka sangat memuliakan Rasulullah dan merasa malu untuk memandang wajah Rasulullah karena mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سمعنا في كلام الحبيب أحمد وصف سيدنا هند بن أبي هالة. هند هذا خال سيدنا الحسن لأنه ابن خديجة من زوجها قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هالة. Sebagaimana tadi kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad, hadis yang bersambung sanadnya kepada Hindun bin Abi Halah, yang mana Hindun bin Abi Halah ini adalah paman daripada Sayyidina Hasan. Dia adalah putra dari Siti Khadijah atau anak tirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا من أعظم منافع المجالس التي تعقد للمولد معرفة الشمائل والاقتداء بها. Dan sebagaimana daripada keuntungan dan fadilah keutamaan hadir di majlis maulid
adalah kita makin mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makin cinta dan meniatkan untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah. وهو علم خاص من العلوم النبوية. Dan ketahuilah bahwa syama'il adalah ilmu khusus dari ilmu kenabian. كانوا ينبهون عليها حتى يخرجوا من عهدة قول الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. Agar kita keluar daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menghinakan orang-orang yang tidak mengetahui dan ingkar kepada Rasulullah. Walhamdulillah sami'na hadhihi syama'il. Dan alhamdulillah kita saat ini mendengarkan syama'il sosok daripada sosok Nabi Muhammad. Wa kullu dzikruhu sallallahu alaihi wasallam khair wa faraj. Dan ketahuilah setiap ucapan yang disampaikan tentang Rasulullah semuanya pasti baik. Hatta qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habashi wasfan li hadha inna ala khair ma damat sifatuhu tudar. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan sungguh tidak dalam kebaikan kecuali kalau disebutkan namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul fil ukhra ma nara dhikruhu illa min na'imil jinani. Dan beliau menyatakan bahwa tidaklah kita sebutkan nama atau sosok Nabi Muhammad melainkan itu merupakan nikmat daripada nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nurid nakhruj ya ikhwani min hadhihi al-majalis wal mawalid bi ziyadat iqbal ala Allah taala. Kita berharap agar kita selesai dan keluar dari majelis ini bertambah kesungguhan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyabaha lis-sifat al-muhammadiyah mastata'na ila dhalik sabil. Meneladani daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dan dengan seluruh kemampuan kita. Allah yufid alaihi wa alaikum min sirrihi sallallahu alaihi wasallam wa min akhlaqihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak dan rahasia dari Allah untuk Nabi Muhammad. Insyaallah ma naqum min hadhihi al-majami' illa bidhunub maghfura wa 'uyub mastura. Dan kita berharap tidak bangun dari tempat ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah dan segala aib kita ditutupi oleh Allah. Allah yaj'alna tahta 'ainihi al-karimah allati qala lahu fiha wa la ta'du 'aynaka 'anhum ya rabb ij'alna mulahadhin bi 'ainihi al-karimah fi kulli hal fi khairin wa 'afiyah. Dan kita berharap agar selalu mendapatkan pandangan Allah di setiap keadaan. والله يخرجنا إن شاء الله بسقيا في المحبة تفيض على قلب كل واحد منا أجمعين. Dan kita berharap agar kita semua tidak bangun dari tempat ini melainkan hati kita telah mendapatkan tuangan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. والله يبارك في هذا المحل المبارك يجعله إن شاء الله مثل ما نوى صاحبه الحبيب أحمد وأخيه الحبيب جندان وما نوى أسلافهم الأكرمين إلى عند سيد الوجود من عمارة الأرض وتنويرها بالذكر والعلم والطاعة اللهم آمين. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberkati tempat ini dan juga sesuai dengan apa yang diniatkan oleh Habib Ahmad dan Habib Jindan yang bersambung niat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan tempat ini bercahaya dengan zikir dan juga amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti في العام القادم وهي معمورة في الظاهر وفي الباطن وفي الحس وفي المعنى. Insyaallah tahun yang akan datang kita bisa mendapatkan tempat ini lebih makmur lagi dari his secara zahir maupun batin. Allahumma ij'alha sanatal faraj 'ala al-muslimin warahmah bil mu'minin wan nadhar ilaina wa ila ibadika المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها ومتعنا بعلماء زمان وصلحاء زمان ورجال زمان وأولياء زمان وأئمة زمان وأقطاب زمان ورجال زمان وأقطاب الديوان واجعلنا اللهم من فتن زمان وأذايا زمان وبلايا زمان في أمان ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.